For today's video mga do sa meron sa bukid kay murag stress na kaayo ba. Wow. Pero una palit sa kog pilit kay magbiko mi didto. Ug karon gahulat na akong gwapo kayong uya ba murag si DJ Kungkong. Ug sabi ko di jud na mawala ang brown sugar og kinugay kay mao man gyud na iyahang partner Ug karon manglakaw na mi og magpagasolina sa tait kay layo-layo jud baya tong amoa biyahe pa kag 69 days adiser pa makaabot. Basin yag mahutdan ta gasolina. Lain pud akong ituklod niya gwapa kay ta. Grabe ha. Oy, ug tan-awa ninyo unsa kanindot ang bukid. Let's go. Hoy, grabe sa 1 million kilometers abot na jud mi og karon na nami sa among balay Grabe kalayo sa amo oy pero enjoy sa ang biyahe. Grabe kainit pero worth it. Lahi ra gyud ding makauli kas bukid kay wala lang lahi lang. Abot na. Kaya man. Mao ni akong mama nga gwapa kayo ug akong mga igsuon. Lipay biya kay ning magtapok-tapok mo no. Pero bisan mura mo og mga iring ug iro ba. Aw, normal naman na Ug karon di na nato dugayon magluto na tag paniudto ug maglimpyo kay gutom na kaayo. Nice bayag gyud ning daghan mo magsuon kay lahi ang magluto, lahi ang maglimpyo, lahi ang unsa pa diha. Syempre ako kay Disney princess bayaaw. Pasumangin lang ko gatod hatod og order para pag uli baigo na lang mo kaon. Ay na lang jud mugsaba sa atong mga strategy good. Grabe ni abot jud sa bukid among baligya no. Salamat day kayo sa nag-order. Shout out diha sa imo ha. Jara kinsa man ni kagwapo ba ani niabot lagi ni diri sa amo ang bukid. Astang saktuha gyud pagbalik namo gikan naghatod naghukad na kay mangaon na daw. Lamia oy impas ang bahaw Thank you for watching!